हेलो। तज्जियाती सर्विस अब के साथ राब्ते में है। गुरु मार्केट्स। आइए कारपोरेशन के बारे में कुछ खुलासा मालूमात के साथ शुरू करें। आइए झैल में हर पैरामीटर को मजीद तफसील से देखें। अगर ज़रूरी हो तो अब वीडियो को रोक सकते हैं। अब कारपोरेशन के हर पैरामीटर का मुताला कर सकते हैं जिस पर आप मजीद तफसील से तहकीक कर रहे हैं। अब हम कंपनी के मौजूदा बुनियादी इशारियों का तज्जिया करेंगे। यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, टिकर UNH। ये जायजा 19 मई 2025 को मौजूदा डेटा का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था। दर्जा बंदी के मुताबिक गुरु मार्केट्स कंपनी यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप इंक झैली ज़ुमरा से ताल्लुक़ रखता है। 18 तंजीमों ने तज्जिया में हिस्सा लिया जो काफ़ी नुमाइंदा है। ज़ेर बहस कंपनी का मजमूई नतीजा दर्ज झैल है 10 में से 2 पॉइंट्स। झैली ज़ुमरा के लिए औसत स्कोर 2.5 पॉइंट्स। अगर आप इसे मजमूई तौर पर मार्केट के फ्रेम वर्क के अंदर वसी पैमाने पर देखें, आप देख सकते हैं कि मजमूई तौर पर मार्केट की औसत दर्जा बंदी 1.9 पॉइंट्स है। 2 पॉइंट की दर्जा बंदी के खिलाफ यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप कंपनी के हिस्स की कीमत की हरकियात का मवाजना करना यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप और झैली ज़ुमरा की कंपनियां। हम देखेंगे कि पिछले 12 महीनों में स्टॉक यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप मनफी 43.2% की हरकियात दिखाई। झैली ज़ुमरा में कीमत में तब्दीली के खिलाफ -21.5%। इसका मतलब यकीनी तौर पर कुछ नहीं है, लेकिन इस हकीकत को ज़हन में रखना ज़रूरी है। तंजीम की मार्केट कैपिटलाइजेशन यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप रकम $266.82 बिलियन है। $515 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ झैली ज़ुमरा है। यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप इसका हिस्सा 51.383% है और झैली ज़ुमरा का मरकजी रहनुमा है। कंपनी की बिक वैल्यू का तखमीना $95.01 बिलियन है। झैली ज़ुमरा की किताब की कीमत $229 बिलियन है। यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप इंक 41.468% है। स्टॉक एक्सचेंज और बिक वैल्यू के हिस्स का मवाजना करने के बाद हम मुंदरजा झैल देखते हैं। कब्जा शदा हिस्सा यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप झैली ज़ुमरा में मार्केट की कीमत का अंदाज़ा करते वक्त 51.383% है। किताब की कीमत 41.468% है। ये मार्केट वैल्यू शेयर से 19% कम है। मार्केट में कंपनी के हिस्स की तशखीस और झैली ज़ुमरा की बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन खराब -1 पॉइंट। ज़ेर मुतालहा कंपनी पर 81.716 बिलियन की माली जिम्मेदारियां हैं। बिक वैल्यू पर कर्ज इक्विटी का 86% है। कंपनी की माली जिम्मेदारियों का अंदाज़ा काबिल गुज़र 0 पॉइंट्स। कंपनी की कीमत से आमदनी का तनासुब 12 है। 13.6 के झैली ज़ुमरे की औसत के साथ ये झैली ज़ुमरा के औसत से 12% कम है। झैली ज़ुमरा में कंपनियों के मुकाबले में कंपनी की स्टॉक मार्केट की कीमत और मुनाफा के तनासुब का जायज़ा 1 पॉइंट। गुज़िश्ता 12 माह का मुनाफा $22,108 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए आगे की आमदनी $24,451 मिलियन होने की तवक्को है। ये मौजूदा वक्त के मुकाबले में 10.6% ज़्यादा है। झैली ज़ुमरा में कंपनियों के मुकाबले में मुतवक्के मुस्तकबिल के मुनाफा के इशारे का अंदाज़ा 0.5 पॉइंट। कंपनी की वैल्यू टू रेवेन्यू रेशो 0.6 है। झैली ज़ुमरा के लिए औसत 0.5 है जो झैली ज़ुमरा के औसत से 20% ज़्यादा है। झैली ज़ुमरा में इशारे के मुकाबले में मार्केट की कीमत और महसूल के तनासुब का जायज़ा काबिल गुज़र -0.5 पॉइंट।
پچھلے 12 مہینوں کی آمدنی $4,10,090 ملین تھی۔ اگلے 12 مہینوں کے لیے مستقبل کی آمدنی $4,49,390 ملین متوقع ہے، اور یہ اب سے 10% زیادہ ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں متوقع مستقبل کی فروخت کے اشارے کا اندازہ اچھا 0.5 پوائنٹ۔ پسماندگی 5.4% ہے، ذیلی زمرہ کی اوسط 3.6% ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 1.8% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے مارجنلٹی کا اندازہ اچھا 0.5 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ میں ملازمین کی تعداد میں کمپنی کا حصہ 57.361% ہے۔ یہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن شیئر سے 12% زیادہ ہے، اور یہ حقیقت کمپنی کے اسٹاک ایکسچینج کی قیمت کے عدم توازن کو ظاہر کرتی ہے۔ یونائیٹڈ ہیلتھ گروپ انک سب سے زیادہ امکان کم کرنے کی طرف۔ تنظیم کے فی ملازم مارکیٹ کیپٹل کی رقم $662,000 کے برابر ہے، اور ذیلی زمرہ کے لیے $739,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 10.4% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی ملازم کمپنی کے مارکیٹ کیپٹل کا اندازہ اچھا 0.5 پوائنٹ۔ فی ملازم منافع $55.3 ہے۔ ذیلی زمرہ میں اوسط $4.4 ہے، اور ذیلی زمرہ اور کمپنی کے اشارے کے اوسط کے درمیان فرق 2% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں کمپنی کے فی فرد ملازم کے منافع کا اندازہ اچھا 0.5 پوائنٹ۔ کمپنی کے فی ملازم کی آمدنی کا حصہ $1,25,000 ہے۔ ذیلی زمرہ $1,506,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 47% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی ملازم آمدنی کا اندازہ قابل گزر 0 پوائنٹ۔ فروخت کے لین دین کا حجم 1% کے مساوی ہے، جس کی اوسط ذیلی زمرہ 1.4% ہے۔ یہ ایک مختصر نچوڑ کے ممکنہ خطرے کا اندازہ ہے۔ تکنیکی اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 20% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے، یونائیٹڈ ہیلتھ گروپ انک، جبکہ ذیلی زمرہ میں RSI کی سطح 34% ہے۔ اوسطاً ذیلی زمرہ کی سیکیورٹیز کی قدر کمپنی کی سیکیورٹیز سے زیادہ ہے، یونائیٹڈ ہیلتھ گروپ انک۔ کمپنی کی موجودہ اسٹاک کی قیمت تقریباً $292 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا تخمینہ تقریباً $414 ہے۔ اصل قیمت اور اتفاق رائے کی پیشن گوئی کی حرکیات تقریباً 42% ہے۔ آئیے آرڈر ٹیبل پر نظر ڈالیں، یہ سب کے لیے دستیاب ہے، لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل میں انفارمیشن اور ریفرنس سسٹم کے ذریعہ موجودہ سیزن میں عوامی طور پر قبول کیے گئے تمام فیصلوں پر مشتمل ہے۔ گرو مارکیٹ آرڈر ٹیبل تک رسائی مفت اور کھلی ہے، پن والے تبصرے میں لنک۔ کمپنی کی تشخیص کے نتیجے میں یونائیٹڈ ہیلتھ گروپ معلوماتی نظام گرو مارکیٹس مندرجہ ذیل فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ڈیل کو نہ کھولیں کیونکہ موجودہ ویڈیو ایک جائزہ ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور مدد کے نظام کو استعمال کرنے کے لیے سامعین کا شکریہ۔ گرو مارکیٹ